ये दुई जन गाधौଛନ୍ତି बेस आराम रे बोली ना ये दुई जन को मध्यरु जने जो साइड रे देखंतु जने जी अछि से आउ ए दुनिया रे नाही देखंतु जने तो सांग बहु कष्ट रे अल्प के वर्ती जाइछन्ते एवं उठी आछन्ते ऊपर किंतु जय जगन्नाथ समस्त को तबे आमे आज जिमु केन्दुझर अनुगुल रो सीमांत रे जो अवस्थित अछि गर्जनखोल ये हूँ पालड़ा ब्लॉक नगीरा पंचायत बा नगीरा गाँव रो जो गर्जनखोल रही देखंतु कोभली जंगल रही जंगल पहाड़ पूरा शिखर रही ये गर्जनखोल जलप्रपात देखंतु रास्ता देखंतु कोभली अवस्था अच्छी रास्ता एठी लोक जीवा आसवा करवा बहुत कष्ट ये पूरा पूरी लुकायत अवस्था अच्छी ये गर्जनखोल को कहीं विशेष कर जान नथिले ये डेवलपमेंट है नहीं जो आज गोटे पिला रो जीवन जाइए ये गर्जनखोल रे ये गत 29 तारीख को आसतिले गर्जनखोल को तार प्रकृति को उपभोग करने एवं मजा नापी गर्जनखोल पानी को तो गाधौवा समय रे ए गत 29 तारीख शुक्रवार दिन से निखोज हो जाती आज को 3 दिन है देवगढ़ अड्राफ टीम बांसपाड़ अग्निशम बाहिनी एवं अनुगुल प्रशासनिक अधिकारी आसी बहुत खोजाखोजी पर 2 दिन आज को 3 दिन आज अग्निशम बाहिनी बांसपाड़ खोजाखोजी जारी रखी तथापि से पिलार कौन सी खोज खबर मिल पारि ना देखु कोभली रास्ता रही पूरा घंच अरण्य जंगल भितर ये गर्जनखोल जलप्रपात ये नाम को मात्र जलप्रपात किंतु ये ठीक कौन सी डेवलपमेंट काम है नहीं विशेष लोक एटिकी जीवा आसवा करती ना किंतु बहुत सुंदर जलप्रपात अच्छी जंगल भितर देखो तो बहुत कष्ट जंगल दे आमको जीवाई पड़ो आम जीवा जो गर्जनखोल रही प्राय आम नगीरा गाँव रु प्राय आमको 2 किलोमीटर अतिक्रम करने पड़ो 2 किलोमीटर चलला गोटे चलती रास्ता अच्छी देखो पूरा पत्थर खणी रही यही रास्तार आमको 2 किलोमीटर रो प्लस 2 किलोमीटर ऊर्ध्व हम चली चली जावाई पड़ो चल चल जाई से गर्जनखोल जो जलप्रपात रही से निकट को आम पहुँचमु तबे आम वीडियो सहित जोड़िकी रुहतु जो पिलाटी निखोज होती जो गर्जनखोल रे आम से जगह को जीवु और गर्जनखोल चित्र देखमु तुम नाटा तुम घरटा कौटी नगीरा इटा आगु देखीच गर्जनखोल बुरा चला झाड़ आग देखमु नहीं कि देखमु नहीं कि हमर एटा तो किया हाँ हाँ कादी हाँ हाँ हेले डेवलपमेंट आज जाके किछि डेवलपमेंट है नहीं ना एठी लोक आसंती हां देखिया भाई ए जंगल रास्ता रे घर ही आछंदी राजा घर लोक समान ही आछंदी बड़ घर लोक आछंदी ए रास्ता रे जीवा आसवा करम गाड़ी सेठी रखी देबे एठी उली जिबे उली जाई कि भात रोटी करिवे गाधीबे आगे आस्ते एठी की देखि हां हां एते जंगल को हां एते जंगल ही आसी त गाधवा कई मोनो नै ताको दादा ने के रहउचन पूरा एठी भिड़ा दादा ने के रहउचन नदी हेतला कहीं पूरा जंगल रास्ता रहतन एठी रही नै दादा हेना मकर घाटरा रहती हमर मकरो ही एठी हां मकर है हां हां हमर मकर है यही ऊपर ये देखि जे ओलको बुली पळे आछि आउ ये देखि नहीं देखि कर नहीं वो ये तो पर सी दोनोटा कोने मन इच्छा कहू चंदे आउ ओरे छुए धन माने सब आगु एठी सिमती किछि हेतिला
ନାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଏକଟିଆ ପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିତେ ମିଳୁଛି ଯେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳିଆ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନିଖୋଜ ମାନେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି। ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଶୁଣିନି। ନା ଆମେ ଏଟା ଶୁଣିନି ଆଜି ପୁରା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ହାଇଲା ହେଇଯାଛୁ ଆମ ଲଗାଟା ହେଲା ସେଠିକି ଯାଉଛ? ସେଠିକି ଦେଖି ଚାଲ 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 ଆଉ ଚାଲ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ ପିଲା ତ ପୁରା ସେମାନେ ଫଟୋ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାଦା ନାନା ତମର ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ନା? ହଁ। ମତେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ କାମ କରୁନି ଟୋଟାଲି। ମୋର ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା। ମାନେ 10-15 ଦିନ ହେଲାନି ଛୁଇ ନାହିଁ ବାପା ଦେଖିଲେ ତୁ ହାଇନି ସିଝେଇ ଯିବୁ ବୋଲି ଦିନେ ପରା କହିଲା ପିଲା। ଆଉ ତାର ବାପାକୁ ଆଉ ହଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗର୍ଜନ ଖୋଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରହିଛି ଏ ଗର୍ଜନ ଖୋଲ। ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଠିକି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ସେଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲାନି ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ହେଲାନି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 2ଟା ସମୟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାନି। 3 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ପୁରା ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦେବଗଡ଼ର ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଶାସନ ବାଂଶପାଳର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ନୂଆ ଖବର ଭଲ ଖବରକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ସେ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଖୋଲ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଂଶପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହେଇଛି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗିଥିଲେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯୁବକର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଦେଖେଇମୁ ତ ସେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖେଇମୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆମେ ସେଇ ଉପରକୁ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ଜଗୁଛନ୍ତି କି ଏଠି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେହି ଉପରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏ ତଳକୁ ଯାକେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭୁଲ ଥିଲା ରାତି। ତେବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ବାଂଶପାଳର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ପୁରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଯୁବକକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେ ଆଜି ମିଳିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଖୋଲ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ସେଇଠି ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପାଇନଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।